कहावत है कि मुसीबत पड़ने पर बिल्ली भी पेड़ पर चढ़ जाती है, लेकिन जलपाईगुड़ी के सानूपारा में लोगों की पिटाई के डर से एक चोर को पेड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ते देखा गया। सोमवार सुबह इस अजीबोगरीब घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आखिरकार स्थिति को नियंत्रित करने और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए दमकल विभाग को बुलाना पड़ा। स्थानीय सूत्रों की माने तो आज सुबह सानूपारा इलाके के एक घर में चोरी के इरादे से ये युवक दाखिल हुआ था। घर के लोगों को भनक लगते ही उन्होंने शोर मचा दिया एवं पकड़े जाने के डर से आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन शोर सुनकर जुटे स्थानीय निवासियों ने उसे रास्ते के मोड़ पर घेर लिया और पकड़ लिया। भीड़ के चंगुल से एक बार फिर छूटकर भागने की कोशिश में जब युवक को कोई रास्ता नहीं मिला तो वह पास ही के एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। देखते ही देखते वह पेड़ की सबसे ऊपरी शाखा पर जा बैठा। हालांकि नीचे जमा गुस्साए लोग उसे बार बार नीचे आने को कहते रहे, लेकिन नसीब की मार और पिटाई के डर से वह नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार घंटों चले इस ड्रामे के बाद स्थानीय लोगों ने जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और सीढ़ी व रस्सियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद युवक को पेड़ से नीचे उतारा। नीचे उतरते ही पुलिस ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, लेकिन सुबह सुबह चोर की इस हरकत को देखकर स्थानीय लोग काफी हैरान हैं और इलाके में ये घटना चर्चा का विषय बन गई है। আজকে সকালে আমাকে ফোন করেছিল সুকুমার বাবু, যেরকম ব্যাপার ওনার বাড়িতে হঠাৎ করে একজন ঢোকে এবং ঢুকে নিয়ে কিছু টাকা পয়সা নিয়ে যায়। তো আমি ওনার বাড়িতে যাই, যাওয়ার পরে দেখি এবং পাশে একটা পাশের বাড়িতে সিসিটিভি ফুটেজ থাকে, সেখানেও আমি চেক করি। চেক করার সময় দেখি এই ছেলেটা ওদিক দিয়ে আসছিল। তো তার বহিরাকৃতি এবং তার আচরণ দেখে আমাকে সন্দেহ হলো। তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ভাই তুমি কোথা থেকে এসছো? বললাম আমার পিলহাতে। আমি তুমি কোথায় যাচ্ছ? বললাম আমি এখানে এখনই আসলাম। আমি ঠিক আছে, তুমি এদিক দিয়ে যাও। তো ওই যাওয়ার পথে আমার একটু বিশ্বাস ছিল যে ওকে দেখলে পরেই যারা ওর বাড়িতে ঢুকেছিল সে চিনতে পারবে। তো যথারীতি তাই হলো এবং বাড়ির লোক চিনতে পারলো। চিনতে পারার সাথে সাথে আমাকে ডাকলো, আমি গেলাম। তখন আমি বললাম তুই কেন টাকা চুরি করলি? তো বলছে না আমি টাকা নেই আর টাকা নেই তাহলে আমি একটু পরে টাকাটা এনে দিচ্ছি। এই কথা বলার পরে আনলাম তুই টাকা এনে দিবি কেন, তুই যদি না নিয়ে থাকিস? এই কথা বলার পরে আমি সাথে সাথে পুলিশকে ফোন করি এবং পুলিশও আসে। এবং পুলিশ ফোন করতে ও যখন টের পেয়ে গেলো পুলিশ ফোন করতেছি এবং তখনই কী হলো মোবাইলে ফোন করে বললো আমি একজনকে ফোন করবো, আমি আমার টাকাটা এনে দেওয়ার জন্য। এবং যার টাকা নিয়েছে আমি ভাবলাম ঠিক আছে ওর টাকাটা যদি পেয়ে যায় তাহলে সমস্যার সমাধান হলো। সেই ফোন করতে ওখান থেকে পালিয়ে গেল পরে সকলে ওখান থেকে পিছনে ধরা করলো এবং ধরা করার পরে কি দেখলেন? হ্যাঁ, তারপরে ও ওই মোবাইল ফোন করতে আমার পাতিল টপকায় পালাইলো। চোর করে আইসে ধরলো ওকে। ধরার পরে ও এইখানটা এসে চোর ওখানে চিল্লানোর পর এইখানে এসে গাছে উঠছে। কোথায় গাছে উঠছে? গাছে উঠছে। তারপরে কি হলো? এখন ওই পুলিশ আসছে, জনগণ আসে সব ওকে নিয়ে। কোথাকার ছেলে নাম জানেন কিছু? না, নাম জানি না। একবার বলে সানুপাড়া, একবার বলে শেষে তো দমকল এসে নামালো। হ্যাঁ, নবঙ্গল এসে নামালো। আপনার নামটা? সুকুমার দাস। কি দেখলেন? চোর কোথায় উঠছিল? গাছে উঠছিল। এই দৃশ্য দেখছেন আগে কোনোদিন? না। কি দেখলেন আজকে? দেখলাম গাছে উঠছিল, ওখান থেকে সবাই দৌড়ে আসে, তাই আমরাও আসলাম। তারপর পুলিশ আসলো, এসে নামাইলো, ফায়ার ব্রিগেড এসে নামাই নিয়ে গেল। ब्यूरो रिपोर्ट PVTV न्यूज।